Ovo je 10 stvari koje bi volio da mi je neko rekao kad sam krenuo u freelance vode. Ako razmišljaš o tome da kreneš u freelance ili se već neko vrijeme baviš, ali razmišljaš je li to dobra ideja, ostani do kraja ovog videa jer ću reći 10 stvari koje sam ja naučio kroz zadnjih 10 godina. Možda će ti pomoći da kreneš u ovaj posao ili da uopće ne odustaješ od freelancanja. A zašto sam ja krenuo u freelance vode? Pa, prije nekih 10 godina sam imao stalni posao s kojim nisam bio zadovoljan i bio je donekle vezan uz ovo čime se bavim, znači videoprodukcija. Osjećao sam da ne iskorištavam puni potencijal na tom poslu. Paralelno jesam radio nekakve fuševe, kako se kaže. Ako radiš full time job, nema šansa da se posvetiš tome čime se želiš baviti u potpunosti. I na svoj rođendan, 26. rođendan, ja mislim sam dao otkaz i rekao ok, idem sad full u ovo, šta god da se desi, uspjeću i to je zapravo neki stav kojim se treba voditi. Nije ideja sad dati otkaz i ići glavom o zid, nego jednostavno ako se 100% posvetiš tome čime se želiš baviti, mora uspjeti. Ako imaš neki smjer i viziju time čim se želiš baviti. Da ne duljim, ajmo krenuti od prve stvari. Ja sam složio tu neki popis 10 stvari koje su najbitnije, ja bih rekao, u svijetu freelancanja. Ako vidiš na kraju da nešto fali, moguće da nešto fali, slobodno piši u komentare šta je tebi bitno kao freelanceru ili kao nekome ko očekuje nešto od freelance svijeta. Ok, prva stvar, mislim da je najbitnija, radno vrijeme. Radnog vremena u freelance svijetu nema, zapravo. To smo skužili kroz puno razgovora, kroz zadnjih 10 godina s raznim kolegama iz branše, da jednostavno radno vrijeme je 0.24. Ti nikad ne znaš kad će tebe netko nazvat, kad će te neko zvat za posao. Barem u mojoj branši, znači videoprodukcija, ljudi znaju nazvati ujutro da im treba osoba za snimanje na večer. Da, nekad ispada malo turobno, ali jednostavno moraš maknuti sve planove sa strane ako si taj lik kojeg se zove za last minute snimanje. Jednostavno moraš prihvatiti to da je taj posao takav, da radnog vremena nema. I to naravno sad dovodi do one jako bitne stvari, time management, odnosno raspoređivanje vremena. Kad sam krenuo s ovim je bilo tak svejedno, hoću raditi 24 sata dnevno ili neću raditi 5 dana pa odmarati i ići negdje na put, jer nisam imao kredite, djece, obveze životne. Onda se to promijenilo kroz zadnjih recimo 5-6 godina gdje jednostavno, ok, moraš uzeti za stvarno da ovo je tvoj full time job, malo više od full time, 0.24, moraš se tome posvetiti, jednostavno dati sve od sebe i voditi se raspored obaveza kako se šta treba obavljati. Ja sam si složio ovako jednu bilježnicu, popis taskova kroz dan koje trebamo obaviti, tipa pisanje ponuda, montaža ovoga, isporuka materijala. Šta god mi padne na pamet si zapisujem na papir ili u mobitelna novce jer jednostavno je lakše jer nećeš to sve zapamtiti i s vremenom što si duže u poslu se puno više tog nagomila sitnica koje misliš ma dobro budem kasnije i ne napraviš ih ili zaboraviš. A onda idući dan ako si recimo na snimanju neko te zove di mi onaj preporuka šta sam te tražio, ti budeš kao. Budem čim se vratim sa snimanja. S vremenom sam shvatio da kako sam radio s agencijama i sa firmama, što zapravo je 80% ljudi s kojima ja radim, moraš se podrediti jednostavno radnom vremenu koji je neki 9 to 5, odnosno 8 do 4, 9 do 5, ali i dalje se desi da ćeš raditi sigurno nakon 5, radit ćeš na večer, neke stvari nećeš stići idući dan, tako da ćeš morati na večer prepravljati. To vrijedi za svaki posao, nevezano za video, produkciju, foto, grafički dizajn ili čim god se baviš. Jednostavno, ako sutra imaš neki novi projekt, danas moraš završiti ovaj, radit ćeš duže. Bili to vikendi, neradni dani, blagdani, praznici, radio sam na sve te dane i jednostavno s vremenom se isključiš, svaki dan je radni dan, ako on donosi neki novac. Zaključak tog svega bi bio ti si sam svoj šef. Neće tebe niko tjerati da ti radiš više ili manje ili da ne prihvatiš neki posao. Moraš uzeti stvar u svoje ruke i reći ok, ako sad radim 100% i to je to. Druga stvar, preporuka. Nije sad ovaj poredak ovih 10 stvari nužno od najbitnije do najmanje bitne. Ovo su sve stvari koje su jako bitne. Preporuka je u ovom poslu, ja bih rekao, možda i najbitnija stavka. Znači tvoj neki prijašnji klijent koji te preporuči novom klijentu. Nikad ne znaš kad će iz nekog projekta nastati preporuka za neki puno veći projekt. Svaki posao probaj odraditi jednako. Nevezano je li to neki manji projekt, veći projekt. Probaj uvijek dati 100% od sebe jer na kraju će ta osoba za koju radiš sigurno dati preporuku za tebe kad vidi da se stvarno polomiš za taj projekt, a ne da si ga samo odradio jer kao ajde to je neko manje snimanje pa ću ja samo doći malo prošetati. Svaki projekt je bitan i svaka preporuka je onda još bitnija. Treća stvar koja je zapravo odmah vezana uz prijašnju preporuku je drži se rokova, drži se dogovora. Ako si recimo dogovori neki projekt ovu srijedu, recimo snimanje, dođi na vrijeme, dođi i ranije, dođi pola sata ranije ako treba. Nađi se sa klijentom, malo popričaj, opusti situaciju, nemoj da je sve na knap i last minute jer niko ne voli da mu netko kasni, da se odrađuje na brzaka. Bolje si uzeti više vremena, uzeti više lufta jer ćeš jednostavno više moći razmisliti o tom projektu. Isto tako poštivanje rokova sa isporukom samih materijala. Ako se dogovori neki fiksan rok, držati se tog roka. Ok, rokovi se mogu probiti, nije smak svijeta ako se nešto isporuči koji dan kasnije. Ali je to jako bitno komunicirati unaprijed klijentu
i ne reći 2 sata prije isporuke ipak ne mogu to danas ili sutra kad god si dogovorio. Znači, jako bitna stavka, držati se rokova i dogovora. Isto tako, ako si dogovorio neku određenu količinu nečega što radiš i ako klijent odjednom poveća tu količinu, to se normalno može mijenjati. Znači, ne mora biti fiksno da ako si dogovorio recimo 8 sati snimanja, snimate tu neku stvar i sad usred snimanja klijent kaže mi bi možda snimili još nešto ekstra. Ok, to se da dogovoriti na licu mjesta, ali najbolje je to sve imati napismeno i dogovoriti tako da niko nije oštećen, ni ti niti klijent. Znači, jako bitno držati sve u mailu, odnosno na papiru, kako god, napismeno, crno na bijelo, kako god hoćeš. Telefonski poziv na kraju neće vrijediti jer će biti rekla kazala pa ja sam mislio 5 nečega, ti si dao 6 nečega, 3 nečega, sve treba imati na papiru, koliko god puta replyat, nek je to na jednom mjestu, da možeš se uvijek na kraju vratiti, referirati, reći evo, to smo dogovorili. 4. točka, onako malo duže zvuči, posao je prošao tek kad je ponuda potvrđena. Da, često puta mi se desilo da sam mislio da je posao prošao jer sve u mailu i u razgovoru sve zvuči super, kao da, mi ćemo to odraditi, ali nema možda nigdje u mailu potvrđeno, ok, prihvaćamo ponudu. I to te može zeznuti. Posao je prošao tek znači kad je ponuda potvrđena. To kad u mailu neko kaže da, potvrđujemo tu ponudu, dogovarate datum snimanja ili datum bilo kojeg projekta, znači da je to prošlo. I nažalost da, zna se desi da se i to otkaže u zadnji tren, ali glavno da znaš da si ti potvrdio taj posao, da imaš to opet negdje potvrđeno napismeno. Znaju se ljudi zeznuti i dogovoriti recimo na jedan termin, bubam, 15.4. da dogovoriš neki projekt i ti misliš da je to potvrđeno, to je 100%. I zove te neko drugi za 15.4. ti kažeš gle, imam neki projekt koji sam dogovorio, ne mogu jer imam potvrdu i onda te otkaže i ovaj prvi i ovaj drugi. To je veliki zez u našem poslu, znači treba uvijek imati 100% potvrdu jer najgore je dobiti 2 upita, na kraju ne odraditi ni jedan posao jer je došlo do greške komunikacije. Tako da bolje uvijek to potvrditi i više puta ako treba, da znaš da je taj datum zacementiran nego da izgubiš 2 posla recimo. Ok, 5. stavka, ova je malo teža. Neizvjesnost te ubija. Kako u kojem poslu, ali u mom poslu recimo postoje periodi, postoje ti hladni periodi i to su 1. i 2. mjesec, znači početak godine, postoji period ljeta kad su ljudi na godišnjim odmorima gdje nema posla. Ne mora to nužno značiti svake godine da nema posla točno tada. Meni recimo ova godina odlično krenula, ali opet je sad čudan neki period gdje nema posla. To se sve normalno veže na jednu kasniju stavku koju ću spomenuti, koja je marketing. Ta neizvjesnost zna ubiti čovjeka. I meni je recimo prošle godine bio najgori period možda u 10 godina gdje prvih 3 ili 4 mjeseca sam možda odradio 2 projekta. Jedan je bio odličan projekt koji me izvukao za idućih 2 mjeseca, ali 2. i 3. mjesec 2025. katastrofa. Znači ništa poslova, kogod zoveš niko nema poslova od kolega, jednostavno je tako. Naša branša koja je vezana uz marketing, mi ovisimo o budžetima firmi i agencija koje odrađuju taj posao. Znači ako nema budžeta, ako se ništa ne radi, mi doslovno nemamo posla. Možemo raditi neke svoje passion projekte, ko što je recimo nastao YouTube kanal, ko što je nastao moj podcast, ali to je long term, to je nešto što će možda s vremenom donijeti neke nove lidove, to ću više malo u marketingu proći. Treba biti pametan u tim hladnim mjesecima i stvoriti se neku zalihu novaca. Računati da ako 1. i 2. mjesec nema posla, sigurno odvojiti točan iznos koji tebi treba da preživiš taj mjesec, jer inače doslovno se može desiti da ćeš ići voziti Volt, ne znam, da će taj mjesec biti toliko loš da ćeš morati naći druge izvore prihoda koji nisu tvoj primarni posao. Što je normalno jako teško jer doće taj 1. mjesec i ti ćeš odjednom biti 1. mjesec nema posla i nećeš odmah naći neki drugi izvor prihoda, nema šanse. Osim ako se baviš nečim kriminalnim, ilegalnim, ali neću ulaziti u te vode. Budite spremni na to, svi imaju hladne periode. Ne treba se oko toga toliko stresirati, ali to je možda jedna od najstresnijih stvari zapravo u ovom poslu je kad ne znaš šta te čeka. Jako malo nas ima na Balkanu retainere, odnosno posao za određeni period koji znaš unaprijed da si dogovorio. Ima ih, ne kažem da ih nema, ali freelanceri poput mene jako rijetko i onda normalno kad se nađeš u ovom moru kombiniranja i dogovaranja poslova zna biti dosta stresno, pogotovo kad troškovi kucaju na vrata svakog 1. ili 15. u mjesecu. Ok, prošli smo pola, 6. stavka, ja bih rekao da je onda sad se opet veže na ovu zadnju, marketing, self-marketing. Većini ljudi je jako teško sebe prodavati, ajmo reći. Teško je ovak pričati u kameru ili teško je pričati o svom poslu, jer ljudima bude kao, ma joj nekog zamaram, dosadan sam nekome. Da, možda tako na prvu misliš i tako je meni bilo u startu. Ma šta ću ja sad svima pričati o svom poslu, dosađujem, ali realno, ako ne pričaš o svom poslu i ako se ne promoviraš na van, ako jednostavno ne daš ljudima do znanja šta ti radiš, čime se baviš, teško ćeš doći do posla. Ok, jedna stvar je portfolio radova koji može biti brutalan, možeš imati najbolji portfolio radova na svijetu. Ali ako neko nije čuo za tebe, kako će onda uopće vidjeti taj portfolio radova? Znači neće moći doći na tvoju stranicu ako negdje nije kliknuo, došao do tebe. Tako da bi rekao,
pogotovo u današnje vrijeme društvenih mreža koje sameljute. Jednostavno prebrzo izađeš iz kruga ljudi koji rade određenu neku vrstu posla. Treba biti konstantan u objavama. Znam da to zvuči onak turobno i grozno, ali jednostavno što si prisutniji, to će više ljudi zapamtit, sjetit će se tebe, reći gle stvarno on se bavi tim i tim, on radi video, on radi foto, on izrađuje keramičke tanjuriće, bilo šta. Jednostavno što više pričaš o tom svom poslu, ja sam uvjeren to će donijeti novog posla. Neće biti nužno svi poslovi dobri, neće svi upiti biti dobri, ali doći će neki dobar klijent. Znam to jer sam se sam uvjerio u to što sam dosadniji na mrežama i što više objavljujem, to se više novih vrata otvara i to je jednostavno tako. Ulaganje u opremu. Ova stavka ne vrijedi nužno za sva zanimanja isto. Kod nekih zanimanja treba više ulagati u opremu i konstantno, kod nekih ništa, što normalno da boli kad znaš da moraš svaki mjesec dati par 100 eura na komad opreme, na baterije, na šta god, ali normalno ne vrijede svi poslovi isto. Rekao bi da je to stvar koju moramo sami procijeniti. Moramo pratiti trendove, moramo pratiti što novo od opreme izlazi. Ako imaš neku opremu jako dugo i ne koristiš je, prodaje. Ja se često nađem u situaciji da skužim pa imam ovu lampu 3 godine, nisam je upalio. Rađe stavi na marketplace, prodaje i kupi nešto novo ili stavi u zalihu novaca, jednostavno da ti bude za nešto, jer desit će se period da ćeš uložiti neku svotu novaca koja će ti u jednom trenu zapravo falit. Čekat ćeš uplatu od nekog projekta, a nećeš raditi nikoji novi projekt. Znači u principu potrošit ćeš novac, nisi ga ni zaradio, treba i pametno s time raspolagati, znači treba si složiti napraviti si neki raspored kako i zašto ulažeš u neku opremu, ali ja gledam što dalje idem u posao, to više ulažem. Ok, jednom treba stati, jednom treba vidjeti, imam dovoljno opreme za ono za što mi treba, za onu vrstu posla kojom se bavim. Baš se desi da ti za neki projekt treba neki komad opreme koji nemaš i ok, ovo je sad neki, rekao bi, sponzorski moment. Nije sponzorski, ali to su moji kolege s kojima ja često radim, 3 za rent. Jako često se desi situacija, ne meni nego hrpi kolega s kojima radim, da im fali komad opreme i 3 za rent ima, ja mislim, sve. Od igle do špigle, kak je rekao jedan gost u mom podcastu. Ako ti treba kamera, objektiv, mikrofon, slajder, kombi, ne znam, sve živo rentaju. Tako da recimo za našu branšu je jako dobro što imamo opciju za iznajmiti komad opreme. Ako ti zatreba za sutra, za danas, imaš mjesto u kojem možeš iznajmiti to. Evo sad stavka, da, mislim da hrpa ljudi, neću reći da je mrzi ili ne voli, ali jednostavno im oduzima puno vremena jer nekada nema nikakav povrat. Pisanje ponuda nekad može biti gotovo u 5 minuta jer jednostavno imaš neku šprancu po kojoj pišeš, recimo snimanje montaža, staviš cijenu koja je, pošalješ ponudu. Ali recimo u mom poslu često bude situacija da dođe takav upit da ti ne možeš složiti šprancu. Ne znam, 5 dana snimanja, 5 montaža, 10 reelsa, putni troškovi, ima hrpa stavki i ti možeš izgubiti na ponudu par sati. I takvih kroz godinu dana se zna za reda 10, 20, 30. I sad ti zbroji koliko je to sati koje si uložio u pisanje ponuda, a zamisli da prođe 5%. Ok, tu sad ima raznih načina kako se procjenjuju poslovi, kako se pišu ponude, ali realnost je da jako puno ponuda ne prođe. Neki moj savjet bi bio ove ponude koje su jednostavne držati ih uvijek istima. Znači držati šprancu i probati što brže zaključiti, odnosno napraviti tu ponudu. Ove koje su opširnije, procijeniti koliko možeš detaljno raspisati ponudu, a da ne zakineš sebe, da ne ulaziš u neki trošak. Recimo ako ja radim produkcijski posao, studio Jeka, tu ima hrpa stavki više nego ja kao freelance snimatelj koji mogu reći moj dan je 500 eura, 700 eura, 1000 eura, ovisno o nekim stavkama. U produkciji to može biti scope od 5000 do 10.000, 20, 50.000 eura, gdje ti na kraju možeš sebe zeznut ako si nešto krivo procijenio. Tako da, dobro, ovo je malo sad opširniji primjer, ali tog ima u svim drugim poslovima, gdje jednostavno kada ti kao freelancer outsourcaš druge, moraš biti oprezniji i računati normalno i neki produkcijski fee da ne bi ušao u trošak, jer onda nisi puno napravio, zapravo si se zeznuo. I ono što vrijedi, normalno, ako si poslao neku ponudu, to nije zacementirano. Ako se u međuvremenu promijenio obujam posla, ta ponuda se uvijek da popraviti. Tako da nemoj misliti da joj, sad su mi poslali još neke promijenjene stavke, sad će biti više montaže. To se uvijek da lijepo objasniti i dodatno naplatiti, odnosno promijeniti se ponuda. 9. stavka koju sam skužio tek nakon određenog vremena, sad sam kažem 10 godina u ovom poslu, a to je work hard, rađe bi na engleskom to rekao, nego radi puno, radi snažno, radi jako. Što si duže u ovom poslu, to više radiš. Tak mi se nekak čini. U startu je bilo sve nešto jednostavno, pa kao fora je sve nešto brzo i simple. Što si duže u ovom poslu i što više ti počneš kužiti sitnice, to se više daješ. Ne želiš da neki projekt kiksa zbog tvog nekog manjka uloženog
interesa, vremena, znanja. Želiš da je svaki projekt koji ti pokažeš referentan, da je stvarno dobar, da neko može opet dati preporuku na temelju tog projekta. Što si duže u poslu, to ćeš više raditi, a ne manje. Ima neke situacije gdje možeš naći ljude kojima ćeš outsourcati dio posla, pa si možeš uštediti dio vremena, ali to je isto onako malo škakljiva tema. Hoćeš stvarno uštediti vrijeme, koliko ćeš uložiti vremena dok objasniš osobi. Rekao bi, što si duže, to ćeš više raditi. To je ono nešto što si svi moraju osvijestiti. Zadnja stavka, zapravo nemam ni zapisanu, voli svoj posao. Znam da je onak slodunjavo malo, ali kogod znam da radi ovaj posao duže od 10 godina, ljudi stvarno vole taj svoj posao. I normalno imaš ono teške momente gdje ništa se ne da, naređe bi otišao u neku firmu i rekao dajem otkaz, fučkaš ovo, ali na kraju dana skužiš pa ne, ja stvarno volim ovaj posao, ovo bi radio zauvijek, ako je moguće radio bi ga do kraja života, zato si se tim krenuo baviti. Ako si se krenuo baviti isključivo zbog novca, s vremenom možda ispadne da, a nije to zanimanje za tebe, ovisno čim god se baviš. Ali kod starijih kolega, mislim starijih 10 godina, 15 od mene koji se bave 20-30 godina ovim poslom. Ja vidim da oni jednostavno vole taj posao. Ne bi sigurno išli u 2 ujutro nešto snimat na hladnoći ili van na plus 40 usred dana da ne vole taj posao. To je isto onako sad da se osuditi ta tema i neko će reći oj sad ti izmišljaš toplu vodu, ali evo ja nakon 10 godina i dalje stvarno jako volim svoj posao i mislim da ga volim sve više. Bude mi teških momenata, kažem, teško mi je uskladiti vrijeme i život i osobne obveze privatne i nekad mi bude kao naređo bi sad ležao vani 3 dana i bio na skejtu i točio se u moru, ali jednostavno skužiš da moraš raditi i skužiš da voliš to što radiš i na kraju ti bude lakše. To je tih neki 10 mojih savjeta i nadam se da kogod ovo gleda da će mu pomoći neki od tih. Ovo je stvarno onak iz moje glave i stvarno mislim, stojim iza svega ovoga što sam rekao. Ako sam nešto fulao da je bitno, moguće da jesam, napiši u komentar. I ako ti se sviđa ovaj kanal, ako ti se sviđa mindset kojim ću se ja voditi u ovom kanalu, pretplati se i molim te podijeli drugim ljudima jer bit će fora kontenta, bit će razni behind the scenes, bit će raznih ovakvih tematskih videa gdje ću sjediti i pričati kao talking head jer mislim da je to fora, mislim da tog fali. To je to, evo, neću više duljit, ne znam koliko će ovaj video ispasti, jedno 20 minuta opet, a to je jedna od tema koja će se sigurno nadovezati u jednom idućem videu. Long form se sigurno vraća, short form nas je ubio sve. Vidimo se.